Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les mots de liaison le plus souvent utilisés. مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا بعض الكلمات اللي كنستعملوها باش نربطوا بين جملتين. نبداو بأول كلمة اللي هي mais. Grâce à. Bientôt. Même si. Parce que. À cause de. Aussi. Bref. نبداو بأول كلمة اللي هي mais كتعني لكن. Exemple. Je cherche un four pour ma cuisine, mais je ne le trouve pas. Je cherche un four pour ma cuisine, mais je ne le trouve pas. أبحث عن فرن لمطبخي لكني لم أجده. أبحث عن فرن لمطبخي لكني لم أجده. لكن هي مي. لكن هي مي. À cause de. À cause de. Exemple. Elle est en retard à cause d'embouteillage. Elle est en retard à cause d'embouteillage. إذن à cause de هي بسبب. À cause de هي بسبب. تأخر بسبب ازدحام المرور. تأخر بسبب ازدحام المرور. Grâce à. Grâce à son travail régulier, elle a pu améliorer son niveau. Grâce à son travail régulier, elle a pu améliorer son niveau. بفضل عمله المنتظم استطاع تحسين مستواه. بسبب عمله المنتظم استطاع تحسين مستواه. إذن grâce à هي بفضل. Grâce à هي بفضل. Donc pour faire la distinction entre grâce à et à cause de, grâce à كتكون في une chose اللي هي positive, alors que à cause de كتكون في une chose اللي هي négative. Toujours grâce à positivité, à cause de négativité. Le mot suivant c'est aussi. J'ai dégusté le plat, il est délicieux et aussi riche en vitamines. J'ai dégusté le plat, il est aussi délicieux et riche en vitamines. تذوقت الطبق إنه لذيذ وأيضا غني بالفيتامينات. تذوقت الطبق إنه لذيذ وأيضا غني بالفيتامينات. إذن aussi معنيتها أيضا. aussi هي أيضا. Même si. Même si je suis très occupée, je trouve du temps pour mes enfants. Même si je suis très occupée, je trouve du temps pour mes enfants. على الرغم من أنني مشغولة جدا أجد الوقت لأبنائي. على الرغم من أنني مشغولة جدا أجد الوقت لأبنائي. إذا même si هي على الرغم. Même si هي على الرغم. Bref, cette proposition n'est pas bonne. Bref, je ne suis pas d'accord. Cette proposition n'est pas bonne. Bref, je ne suis pas d'accord. هذا الاقتراح ليس جيدا. باختصار أنا لست موافق. هذا الاقتراح ليس جيد. باختصار أنا لست موافق. إذا bref هي باختصار. هذه الكلمة كنستعملوها فاش نبغيو نلخصو شنو قلنا. Bientôt. Mon ami fêtera bientôt son mariage. Mon ami fêtera bientôt son mariage. صديقتي ستحتفل بزفافها قريبا. صديقتي ستحتفل بزفافها قريبا. إذا bientôt كتعني قريبا. bientôt هي قريبا. Elle a obtenu une récompense parce qu'il a travaillé dur. Elle a obtenu une récompense parce qu'il a travaillé dur. حصل على مكافأة لأنه عمل بجد. حصل على مكافأة لأنه عمل بجد. إذا parce que كتعني لأن. parce que هي لأن.
Le mot suivant c'est ou. Voulez-vous du café ou du thé? Voulez-vous du thé ou du café? هل تريد الشاي أو القهوة؟ هل تريد الشاي أو القهوة؟ دونك ou كتعني أو. ou هي أو. Et je prépare une salade et un plat principal. Je prépare une salade et un plat principal. أقوم بإعداد سلطة وطبق رئيسي. أقوم بإعداد سلطة وطبق رئيسي. إذن إيه كتعني هي و. إيه هي و.